आज चित्कार करी कहूँ मत न्याय दियो मत न्याय दियो। तेबे ये सरकार ये प्रशासन ये आईन श्रृंखला आज कौन बिगड़ी जाइए सतरे कौन ये लोक मान को न्याय दौरान ना न्याय देवा ना रे केवल प्रहसन करुँच न्याय देवता साजी जिलापाल कहीं नीरव दस्टा ये एक प्रश्नवाची सृष्टि करथिबा बेले जगतसिंहपुर जिला एसपी जेतबले कि तांकर नार तांकर दबदबारे आज अपराधी माने थरहर होउचंती। तेबे न्याय पाइबा पई ये जड़े निराश्रय माँ निज झील को धरी दौड़ुवा बेले आज न्याय पाई पारुनी। तेबे ये कौन प्रकृत अपराधी मान दृढ़ कार्यानुष्ठान नेउचंती एक प्रश्नवाची सृष्टि करछि। आमे वर्तमान आसी पहुंचीचु जिलापाल कार्यालय सम्मुखें जड़े असहाय माँ आज न्याय पाई जिलापाल ठारू जिला एसपी कार्यालय पर्यंत थाना ठारू बारंबार दौड़ी अथच न्याय पाई पारना। भी सरकार स्वच्छ शासन डिंडिम मारुवा बेले आज पदारे पड़ी तांकर से आईन श्रृंखला निराश्रय जड़े माँ आज ता निज झील को धरी ए द्वार से द्वार बुलुची न्याय पाइब जहाँ एभली करुण दृश्य देखा मिली जिलापाल कार्यालय सम्मुखें बिरिडी थाना अंचल तेबे आसतु पचारिबा प्रकृत में कहीं जिलापाल कार्यालय को आसिथिले कहीं अभियोग देउचंती कहीं बारंबार बिरिडी थाना द्वारस्थ होउचंती न्याय पाई पारुना। तेबे आसतु तांको ठारू सीधा सड़क आम पचारिबु दिबा। अच्छा मां आपन परिचयटा घर कोठी कौ थाना कौन रही अभियोग कहीं आसछंती जिला ऑफिस कार्यालय थाना को अभियोग नहीं 10-12 थर गली थाना वाला मत न्याय देना मु जिलापाल पाक आसी से न्याय पाऊनी मु डीसी पाक आसती से मत न्याय मोर न्याय दरकार। को अभियोग नहीं आपन जो बिरिडी थाना को जिला प्रशासन निकट को बारंबार दौड़ मत विप्लव गोटे पिला बापा क्षीर कर तार पुत्र मत बारंबार हैरान करते भल पाऊँ मुझे बह हबी तू जब मोर न हबू मुझे पेटे छुरी पुरेदेवी तो सीट पकड़ पोड़देवी तो भाई पेटे छुरी पुरेदेवी तो माँ को हाणीदेवी तो वंश निपात करदेवी मो सांगे आसे मु न जीवारू मो ग्रिल बाड़े मो घरे पशि मत घोषणा आठरा कर मो ड्रेस पत्र चिरी मत बारंबार से हैरान कर चली जो जाऊँ मत कौट न्याय मिलूनी अभियोग करते थाना 10-12 थर अभियोग कर मत न्याय मिलना विद्युत थाना बेला मो एफआईआर ग्रहण करना मत फेरे दौरान मो जिलापाल पाक अच्छी से भी न्याय मिलूनी मो डीसी पाक अच्छी से भी मत न्याय मिलूनी मत न्याय दरकार मो जीवन प्रति विपद अच्छे। तबे आसतु से जो महिला जनकर आज अभियोग देकर माँ प्रकृत में कौन घटनास्थल घटी कहीं बिरिडी थाना को जाइए न्याय मिलनी एवं ता सहित जिला एसपी कार्यालय को डीएसपी जाइए से विफल होती न्याय पाई ना तापर जिला प्रशासन निकट को आसी एठाकू आसी बारंबार अभियोग देइछंती जो जिला प्रशासन उपरे सारा जिला भरोसा करुच्ची सेठी न्याय पाई ना। तेबे ताको माँ को पचारिबा कहीं जिलापाल कार्यालय को आसी झील सहित। अच्छा आपन परिचय देबे बयस केते हेलानी बस 65 वर्ष जिलापाल कार्यालय को कहीं आसते जिलापाल कार्यालय को आसे तो आमर गोटे झील अच्छी से झील को से विप्लव कर गोटे पुआ अच्छी से पुआ सब घोषणा आटरा करती कहली कहीं घोषणा आटरा कर मुझे भल पाए मुझे बाहर जदि नहीं पारि ताले तुमको सब मारिदेवी तुम घर निआ लगेदेवी पेट्रोल पकई जादेवी आउ बिरिडी थाना को जाऊँगी बिरिडी थाना भी मत न्याय मिललानी एसपी पाखक आसली से न्याय मिललानी कलेक्टर पाखक आसली से न्याय मिललानी मो असहाय रही जाइए मोर किसी भी उपाय ना मत कौटी न्याय देवी मोर बड़ झील गोटे अच्छी से झील घर को आसाला बेजिट कर बाड़े को गोटेला ये सब विषय देखिकी आउ मोर स्वामी नहांती स्वामी गले घरे कहीं मो पिला पुआ छोट किसी साहस पाऊनी गाँव पड़ी रही केमी रही घर एकुटिया मोर कहीं पुरुष पिला पाखे ना
ଆଗରୁ ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି? ତା ସହିତ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହିଁ ନା, ସିଏ କୋଉଠି ଆସୁଛି କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଆମେ ସେଗୁଡା ଖବର କିଛି ରଖିନୁ। ପୋଲିସ କାହିଁକି ତାକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି? ପୋଲିସ କଣ କହୁଛି? ପୋଲିସ କି ସେ ତାର ଯୋଉ ପୁତୁରା ଦାଦା ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳଟାଏ, ତାକୁ କଣ ନେବେ ପୋଲିସ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳଟାଏ। ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି ସେ ପାଗଳ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ କାମ ଧନ୍ଦା କେମିତି କରୁଛି, ତା ଘର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛି, ତା ପୁଅ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ସିଏ BA ପାସ୍ କରିଛି, ସେ ଏଇଭଳି ରୋଲ କରୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଆମକୁ ରଖେଇ ଥୋଇ ଦଉନି, ଆମ ଘରକୁ ଯାଇକିରି କବାଟ ଗ୍ରିଲ ସବୁ ବାଡ଼ଉଛି, ଟେକା ପଥର ପକଉଛି, ଛୁରୀ ଧରିକି ଗୋଡଉଛି, ରଡ ଧରିକି ଗୋଡଉଛି, ବାଡି ଦେବି ମାରିଦେବି, ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କରୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେଇଦିଅ। ଆମର ତ ଘର ଏକୁଟିଆ, ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମତେ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ବାହାରକୁ ବାହାରିକିରି ସାର୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଆସିକି କହିବାରୁ ସାର୍ ମାନେ କିଛି ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କହିବା କଥା, ଯୋଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କେତେଥର ଗଲେଣି? ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଥର ଗଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଗାଁରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଚଉତରା, ସେଠାଇ ସେଇ ଯୋଉ ତା ତରଫର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଚଉତରାରେ ସେ ନିଜେ ବସିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ ଯେମିତି ଗଲା ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ ତ ଗୋଟେ ପାଗଳଟା, ତାକୁ କଣ ନେଇକିରି ଯିବେ? ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ କଥା ପାଗଳ ଶୁଣିକି ସେଠୁ ଆମ ଘରକୁ 9ଟା ରାତିରେ ଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୁଡାଏ ବାଡେଇଛୁ, ତା ଘରେ ସେ ଶୋଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗୁଡାଏ ବାଡେଇଛୁ। କାଲି ଯଦି ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିକିରି ଦେବେ, ତମେ କଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆମକୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଏଠି ରହିବୁ? ଏ କଥା ତ କହିକି ଯାଉଛୁ ନା, କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ତମକୁ ସେ କଟୁରୀରେ ହାଣିଦବ ତମେ ମରିଯିବ। ତମେ କଣ ଆଉ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ଦବ? ନାଇଁ, ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ଦବନି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ସିଟରେ ବସିଥିଲି ସେଇ ସିଟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କେହି ବସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ କେସ୍କୁ ଦେଇଦବ। ଆଉ ଆମେ ଏ କେସ୍ ବୁଝିପାରିବୁନି। ପୋଲିସ କହିଲେ? ହଁ, କହିଲେ ଆମେ ଏ କେସ୍ ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ସିଟରେ ଯୋଉ ସାର୍ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଦେଇଦବ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ କୋଉ ଭଳି ଜଣେ ଅସହାୟ ମା ତା ନିଜର ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଘର ସେ ଘର ଦୌଡୁଛି, ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଆଜି ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଆଜି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ତେବେ ଇଏ ସରକାର, ଇଏ ପ୍ରଶାସନ, ଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜି କଣ ବିଗିଡି ଯାଇଛି? ସତରେ କଣ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛନ୍ତି? ନା ନ୍ୟାୟ ଦେବା ନାଁରେ କେବଳ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ସାଜିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ନୀରବ ଦର୍ଶା? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା SP ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କର ନାଁର ତାଙ୍କ ଦବଦବାରେ ଆଜି ଅପରାଧୀ ମାନେ ଥରହର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୟ ମା ନିଜ ଝିଅକୁ ଧରି ଦୌଡୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି। ତେବେ ଇଏ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି? ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଇଭଳି ବିରିଡି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି, ଅପରାଧ ବଢିଥିବା ବେଳେ ବିରିଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ୟା ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଏଭଳି ନିରାଶ୍ରୟ ମାକୁ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡଉଛନ୍ତି? ତେବେ ବିରିଡି ପୋଲିସ କଣ କାହା ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି କି? ନା ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ସାଧାରଣ ବିତ୍ତଶାଳୀଙ୍କ ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି? ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏ ବିଜେପି ସରକାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ, ତେବେ ଏ ନିରାଶ୍ରୟ ମହିଳା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ, କେବେ ଏ ମା ଜଣକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।